बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो 2026 में हज पर जाने वाले हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हज 2026 इस बार मई के एंड में आ रहा है और सऊदी अरब में मई में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर जाने का इम्कान है। इस सख्त गर्मी में आप अपना हज कैसे महफूज तरीके से अदा करेंगे, किन गलतियों से आपको बचना है ताकि आप जुर्माने या सज़ा से महफूज रहें, और इमरजेंसी की सूरत में आपको किस नंबर पर कॉल करनी है, आज की वीडियो में हम 3 इंतहाई अहम चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ है गर्मी से बचाव की एहतियाती तदाबीर। दूसरी चीज़ है हज के दौरान ममनुआ कामों की फहरिस्त, और तीसरी चीज़ है सऊदी अरब पहुंचने के बाद की मुकम्मल चेक लिस्ट और ज़रूरी इमरजेंसी नंबर्स। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आप पर लाखों रुपए का जुर्माना डाल सकती है। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि हज 2026 भी गर्मी के मौसम में आ रहा है, इसलिए आपको अपने साथ हर वक्त पानी की बोतल रखनी है ताकि आप डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी से बच सकें। आपको अपने साथ एक स्प्रे बोतल भी रखनी है जिसको आप अपने फ्रिज में फुल ठंडा कर लें ताकि आप बवक्ते ज़रूरत गर्मी की सूरत में उस पानी को अपने सर और चेहरे पर स्प्रे करके गर्मी से बच सकें। आप अपने साथ एक बड़ी सी छतरी भी ज़रूर रखें ताकि आप धूप से बच सकें। कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के औकात में शैतान को कंकरियां मारने के लिए जमरात ना जाएं और ना ही तवाफ करें, क्योंकि इन औकात में धूप भी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है और रश भी सबसे ज़्यादा होता है, जो आपकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और मिना और मुज़दलिफ़ा का फर्श इस मौसम में आग की तरह गर्म हो जाता है, इसलिए आप कभी भी नंगे पाँव ना चलें। हमेशा मोटे सोल वाली चप्पल या सैंडल का इस्तेमाल करें जो गर्मी को रोक सके। अगर आपके साथ आपके वालिदैन या कोई बुजुर्ग हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखें और उनको गर्मी से बहुत ज़्यादा बचाएं और उनको डिहाइड्रेशन से ख़ास तौर पर बचाएं। उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम करें और पैदल चलने की बजाय बसों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए इस गर्मी में पैदल चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखें कि हज का मतलब मुशक्क़त और इबादत है, लेकिन इस्लाम हमें अपनी जान को ख़तरे में डालने का हुक्म नहीं देता, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना भी इबादत का हिस्सा है। हज के दौरान ममनुआ कामों से सख्ती से बाज रहें। इन कामों की जो सऊदी अरब ने हज के दौरान सख्ती से मना किए हैं, अगर आपने इन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की तो आपको भारी जुर्माना, सज़ा या हज की अदायगी से भी रोका जा सकता है। पहला ममनुआ काम है सरकारी या निजी अमलाक को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाना। दीवारों पर कुछ लिखना, किसी चीज़ को तोड़ना या अवामी अमलाक को ख़राब करना कानूनी जुर्म है और इस पर सख्त सज़ा दी जाती है। दूसरा ममनुआ काम है बंद अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी करना। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी, बसों और मिना के खैमों में सिगरेट नोशी करने पर आपको मौके पर ही जुर्माना किया जा सकता है। तीसरा और सबसे अहम ममनुआ काम है हज वीज़े पर काम करना या कारोबार करना। याद रखें कि हज का वीज़ा सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए जारी किया जाता है। इस वीज़े पर हरम शरीफ के अंदर या किसी भी मुक़द्दस मकाम पर सामान बेचना, दुकान लगाना या किसी भी किस्म की मजदूरी करना कानूनी तौर पर जुर्म है। अगर आप इस जुर्म में पकड़े गए तो आपको फ़ौरन मुल्क बदर कर दिया जाएगा, आप पर कई साल की पाबंदी लग जाएगी और आपको भारी माली जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सऊदी अरब पहुंचने के बाद की चेक लिस्ट, यानी जब आप सऊदी अरब की सरजमीन पर कदम रखें तो ये 8 काम ज़रूर करें। पहला काम ये है कि आप अपने ग्रुप लीडर के साथ रहें और मुतल्लिका इलाके में ही उसका इंतज़ार करें। दूसरा काम ये है कि आप मिना, मुज़दलिफ़ा और जमरात जाने वाले पैदल रास्तों की पहले से शिनाख्त कर लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। तीसरा काम इंसानियत का है, यानी आप बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों की मदद करें और बसों में सफ़र के दौरान इनका ख़ास ख्याल रखें।
چوتھا کام یہ ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ یعنی ہوٹل یا خیمے کا مقام اپنے موبائل فون کے نقشے میں محفوظ کر لیں تاکہ اگر آپ راستہ بھول جائیں تو واپس آ سکیں۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ واٹس ایپ پر اپنی جو کرنٹ لوکیشن ہے یعنی جب آپ ہوٹل میں مقیم ہیں وہ اپنے کسی قریبی عزیز کو یا آپ کے ساتھ جو کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو سینڈ کر دیں۔ اس سے آپ کا ہوٹل کا جو مقام ہے ایگزیکٹ پلیس ہے وہ آپ کے پاس موبائل میں میپ میں سیو ہو جائے گی۔ پانچواں کام صفائی سے متعلق ہے۔ آپ کچرا اور گندگی ہمیشہ کچرا دان میں ہی پھینکیں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ چھٹا کام آپ کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ ہمیشہ لائسنس یافتہ گاڑیوں میں ہی سفر کریں اور غیر قانونی ٹیکسیز سے بچیں۔ ساتواں کام یہ ہے کہ آپ اپنے گروپ کے افراد کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں فوراً اپنے گروپ لیڈر کو اطلاع دیں۔ آٹھواں اور آخری کام یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت درج کرانی ہو تو آپ 1966 یعنی 1966 یا 1966 پر کال کریں۔ یہ نمبر حج کے مہمانوں کی مدد کے لیے خاص طور پر بنایا گیا ہے۔ اب آتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں ضروری نمبرز پر۔ اب میں آپ کو وہ 7 انتہائی ضروری نمبرز بتا رہی ہوں جن کو آپ اپنے موبائل میں ابھی سیو کر لیں۔ یہ نمبرز کسی بھی ایمرجنسی میں آپ کی جان بچا سکتے ہیں۔ پہلا نمبر ہے 1966 یعنی 1966۔ یہ الرحمان کیئر سینٹر کا نمبر ہے جو خاص طور پر حج کے مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال، شکایت یا رہنمائی کے لیے آپ سب سے پہلے اس نمبر پر کال کریں۔ دوسرا نمبر ہے 911 یعنی 911 911۔ یہ نمبر آپ کسی بھی سیکیورٹی یا پولیس ایمرجنسی کی صورت میں ملائیں۔ تیسرا نمبر ہے 997 997۔ یہ سعودی عرب میں ایمبولینس کا نمبر ہے۔ اگر آپ کو یا آپ کے کسی ساتھی کو گرمی کی وجہ سے چکر آئیں یا طبیعت خراب ہو تو فوراً اس نمبر پر کال کریں۔ چوتھا نمبر ہے 998 998 998۔ یہ سول ڈیفنس یعنی شہری دفاع کا نمبر ہے اور آپ اس پر آگ لگنے یا کسی بھی ریسکیو کی صورتحال میں کال کر سکتے ہیں۔ پانچواں نمبر ہے 999 999۔ یہ پولیس کا ہنگامی نمبر ہے۔ چھٹا نمبر ہے 996 996 996۔ یہ ہائی وے پیٹرول کا نمبر ہے اور اگر آپ کو سڑک پر سفر کے دوران کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس پر رابطہ کریں۔ ساتواں اور آخری نمبر ہے 937 937 937۔ یہ صحت سے متعلق معلومات اور مشورے کے لیے ہے۔ آپ اس نمبر پر کال کر کے کسی بھی وقت ڈاکٹر سے مفت مشورہ لے سکتے ہیں۔ الرحمان سروس سسٹم نے یہ تمام سہولیات حجاج کرام کے لیے بالکل مفت فراہم کی ہیں۔ حاجی صاحبان یاد رکھیں کہ حج ایک عظیم عبادت ہے اور یہ زندگی میں اکثر لوگوں کو صرف ایک بار نصیب ہوتی ہے۔ اس مقدس سفر کو لاپرواہی، گرمی کی شدت یا قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے ضائع نہ کریں۔ 1966 اس نمبر کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بتائی گئی چیک لسٹ پر عمل کریں اور ممنوعہ کاموں سے سختی سے پرہیز کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی اور آسانی عطا فرمائے اور آپ کو خیریت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی دوسرے حاجی کا سفر آسان ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو حج سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا، اپنوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔